Facebook live stream. Go FM Santo Tomas, ang radyo ni Tomas, ang tambayan mo. Grabe lagi eh. Nakasama ko mag-recap po kay Kiss the Rain. Okay guys, here we go. Waiting. 91.7 Go FM Santo Tomas, ang radyo ni Tomas, ang tambayan mo. Grabe lagi eh. Time check is 1:22 in the afternoon. Kauban gahapon ninyo ang inyong Queen of Hugot, Destiny Mod, ug most attentive sa inyong mulog, bagot-bot. Kini si Sexy Kelly sa programang Go Radio Romance. And of course, gusto na ako i-greet. Hindi na ako i-skip ang hindi na ako i-skip ang chance na i-greet ang Ray of Sunshine sa Bangtan Sonyondan. Sa iyo, Chukahamnida, Jong Husto. Shoutout din sa akong mga kapwa-army. Ayan, katambayers, I'm sure gain na pa nag-atang, gain na pa mo excited na kaayo. Mga at this point, iandam na nato ang atong mga kaugalingon. Naandam na ba ang atong mga heart? Ang itataog hilom nga lugar nga walay disturbo. Focus ta sa atong pagapaminawan karon na istorya. Iandam na nato atong mga kasing-kasing yung mga dalunggan o kaugalingon. Kaya niya na ang Go Radio Romance with Sexy Kelly. Go FM Santo Tomas, the #1 FM station in Santo Tomas. Panahon na aron madunggan ang wala masulti nga mga huna-huna ug ablihan ang mga tinago nga pagbati. Go Radio Romance with Sexy Kelly. Sometimes you need someone so dear to the both of you, or at some level you feel belong together. But you wake up one day, things don't always turn out the way you plan and the way you want it to be. Dear Sexy Kelly, isa ko sa mga avid listeners sa inyong FM station. Just call me sa akong nickname ni Joanna. I am writing the story of mine to manifest nga luyo sa maanindot ug malipayon nga relasyon. Aduna gyoy mga butang nga dili nato madahuman. And my story goes like this. Sexy Kelly, I never thought that I could find a man that I'm going to love for my entire life. Ang akong kahadlok, kahit lamang nawala. Tungod kay gipakita man ni Luis, nga wala ko'y angay ikabalaka. I don't have to worry. Kaya ang iyang gugma ug ang among relasyon tinud anay man. It is out of nowhere that I was flabbergasted. I was flabbergasted because I just woke up one day na siya na ang akong kalibutan. And I never regret it. Wala ko'y angay ikamahayan o dili gyud ko magmahaya. Kay kang Luis pa lang ug sa iyang gugman ako dili gyud angay kamahayan. We've been together for almost 3 years. And everything seems right. Ni graduate na
si Luis. Legal ang among relasyon in both sides. And I am so much happy na luyo sa among pagpaningkamot. Pagpaningkamot namo sa among pag-eskwela. Nagpabiling gihapon ang among relasyon nga ligon. Ang among gugma. Ang gugma namo sa matag usa. Walay susama. But one day, when everything falls in the right place, a nightmare came in. Sexually, without my knowledge, Luis was rushed to the hospital. How painful to think na he is so sweet. Kaya magyug ko niyag ayo, pero bisan naa na siya sa iyang lifeline. Ako lang gihapon ang iyang yuna-huna og higugma. I thought I can also have my princess kind of love na makaangkon sad ko og happily ever after. The things that we planned together unexpectedly turned out into a tragedy. Pain, sorrow, and love. Those are the words that are sobbing in my heart right now. Wala ko'y lain mabuhat. Well, I'm just staring at him. Sakit lang yun kaayo. Tungod kay, I can't do anything to save Luis. Magmata na lang ko na naay mga luha sa akong nawog. Grabe kasakit. Ug sobra pa sa word na sakit ang akong gibati karon. Pero despite sa among sitwasyon, ako gihapon gahandom. Sometimes we can think of that love is so unfair. The more we love, the more we hurt. And when you finally found someone who loves you as much love you are giving, when you are already happy and contented, love will break you at the most unexpected way. And when someone comes into your life and has a positive impact on you, but for some reason they can't stay, don't mourn for too long. Be thankful that your path crossed and that they made you happy, even if it was just for a short while. Because that's what love is. Thus, we should still not lose hope in love. And salamat, Jonah, for sending your story. Kauban gihapon ninyo ang inyong queen of hugot, best tinimod, ug most attentive sa inyong mulo ug bagot-got. Kini si Sexy Kelly sa programa nga Go Radio Romance. Stay tuned lang, of course, kay makauban gihapon ninyo si Sexy Kelly. Kini lamang sa programa nga Go Radio Romance. Station only here on 91.7 Go FM Santo Tomas, ang radyo ni Tomas, ang tambayan mo. Grabe